ni baby. May tinatakpan niya na. Okay. Yan yung ilong, bibig, o yan yung mga kamay niya, ma'am. Okay, mga takip. Yung side view ni baby. May takip kasi yung mukha niya. Okay, ito yung noo niya. Mata, ilong, bibig, puso. Okay. Yan yung kamay. Yung dalawa. Okay. Side view. Wala ayaw. Ayan, nag-open. Ayan, umaano. Ayan, okay. Yan yung mukha ni baby. Ayan, side view. Okay. Yan po yung side view ni baby. Tinatakpan yung mukha niya. Ayan, nag-open ng mouth na konti. Okay. Gender. Ito po yung putotoy. Yan yung balls. Yan yung putotoy. Okay. Balik tayo sa mukha niya. Ayan, side view, ma'am. Okay. Umiiling-iling pa. Okay ka na, ma'am? Opo. Okay. Thank you po.